Yeah. Yami da sukura me mu. Me ho odin. Me ba ha. Me sheshe tenko a mako 4. Eni ku ha na mawura ma na kawan. Na dog, and then we was my friend person myself. Yonko. But yeah, doctor from where did you do? Doctor for mu ye bibiduro. Ebi hu na de ana mi hu na de. Ebi mu hu na de. Bibiduro ase kire ne say a person who use herbs to promote healing and spiritual. And you see a fellow herbal doctor. What you see? Yem mun kompon hwe 34 no. Mame makai ade bia kasa me tene wo maso. Ene obi hu na de e wo nani. Apart from that, you hunu hwe wo yensa no. Makai akasa kire msisi ya. Ese me bompa ya ansa na maba wonsem so. Humi mobo Jimmy Firi matamfo nsem adom nti amen. Afi ekwan na bi. Afi yen kokko hye ni so bi. Doctor from you. Ehuna de. Mi huna de me de. Ha ba ye ntene kwa. Unim kontombe. Unim kontombe, unim ko asusa. Unim abre wakata to do ho kan ebe mo ade aka ne de ne de ye kwhyen. Ubetime de ha ba so ani amo ehuna de no de ye bogos efo. Me nkolisa. Me de ne from a gift ye de wo me. Me tene wo maso. Me de ne me huna de. Yeah. Me be kura ha afi esi ye. Me ba wani mo ya ba ma bi gina ho. Wo hye black. Na ga bi ton paano wo friend say wo to wansidi wasue na wie twa paano ma me gina ho wan twa paan wo so won to paano ni bi wonim de me ye me san e ko ma ga no 5 cities on fan friend sika nanka na but wan ti ase enti sa ga ne best wa paano ne sa de akini takwa ha obi antobi medical doctor for ya de papa yenko ho wo mu hwe nipa wie daglosu nipa cheki bibia de wo mu yeni ade wo mu yeni eniema mienu pe na medical doctor for ka pe obi oya bibiduro pe obi oya sofo ana ma me nchira de bi sofo djuma wo ye sofo abetima to credit card bia bo na wa wo fro ho sofo ana ye wo sofo a eye Luke chapter 1 verse number 8 to 9 said ya sofu djuma ne tie no se duru ha ye du ko wura Nyankopon asole dem e di wo hwa woni mo hwa eno na Roman for de yin sense no wafa kutre firi soro be bofom kutre firi so be bofom na ba bia wo boy na ne ho futuro wa de ye I'm talking about the spiritual me du be wura ba brum there be Mark chapter 11 Yesu asome nipa say efunu ba na ye obi die o iba cha wutie me efunu ba na ye obi dia na wa bo ne konde no ba he wo soma Yesu ka kire wo mu se mokwa a eya mo nkase ni hu hia ma awurade wa hu kii no eno na me pese enipa bia ti ase se abrabo a ye bo no se ubebo mpa ya agba wan hwe ade wo hwehwe won sanka gise wunya daleshin mane nchira wade sesi a manage ka bi ho pa se me kwa akoto ubetima akọ enipa hwe wani ma fe me nya nton wafa metime de kola bese fita miansa ama wo ka na wo kopa ato no wunya nton mi menya ato that is daleshin bese wo sa awe bese a me de bese ba physical wo sa awe bese a ade a ye friend ha eye pleasure wunya bi wo sa awe bese a ade ye friend typhoid wunya bi wo sa awe bese a etimi ma wunum zuo wo sa awe bese a etimi bo prostate ho ban eno ye physical access ena wo ta ebi a mafira yintoma na me hwe bese kese me abese no atomi kese mafira kokko anibraba do you get my point enti am sa spiritual access no pap I don't need to be brain unim me be say me kira de bi na enipa hu se me nya bi ni o me nya dis ni sabi nya na do bo brem pa no me be use me time e de 15 minutes ora me kuduka
what ya ebetima ba so wadama se betima ba so na amase menyi sika bia mfro bi ho mi ankasa no meteme daleshin ne nam eboa me what mase na owura ka na wutie mi a me the watch way by me the mano me pesa me kire se me do no ya so obi MPP ni a ka na wo yo me fa enye watch 10,000 watch o say 10 million watch what she me the man me na hu say obi te ufie na oye MPP ni a so obi te ufie na ojo Kumasi Asante Kotoko na so ya Accra House of Folk ni a ofa enipa no kura so obenya wotena so ampa kwa me nkroma da so ti ade so eno na mpese me kire nipa ade sa enti papa wo mu ye bibiduro no bebre hu na de ya wa yale bi wo kura ampa yetimi yi madan omusa wofa bibiduro eno ne yankɔ ne saa eno tina de bia Dr. Set wo soro no menka duro ho asem daleshin yesi minchire nipa daleshin saa popim se yebewura 2021 mu afa ka wa duro ho asem wosi menka duro ho asem mi fi se ma ye adwuma pa de wo tie minim se Dr. Set o takwa abedini etimi problem say what am I say it oba na anya adwuma anko obeba oba na ne ho ntona anko obeba ko be abusome nnan menka duro ho asem na busam se ede na mnyesika tua ede na mnyesika to wo chebo ede na mnyesika to samra dijare papa mame de me pese wo ti ase ano pe se wo che wo hia daleshin eno ne ade ye hia in Kristo sunmu wo sofo nka nkere o me be kire wade kakra bi wo Bible Exodus chapter 8 Exodus chapter 8 bi asem bi esi ho Nyankopon wasoma enipo so wo kan asem kire Pharaoh Hwan wasoma no Moses na wo ko ye no kan asem kire Pharaoh ni se Pharaoh wa prim wakoma na Nyankopon se bra form o se wo mafo hwede ye to Pharaoh Nyankopon sa soma no ma ne ko ye na wonim Pharaoh ma form sa na Nyankopon ka kire om se wa ma form a ene wo soma Moses amoma ba na nsuo bi da ho tie nsuo ni dini ye friend asusu na nsuo na da ho na ye friend asusu no tie o nsuo na ye friend asusu no se Moses ko kromu ha eye Pharaoh kromu ha die wonyeni daleshin be su sesi a daleshin ba be su tie ni ye me nka se mpa e bonya ye wo bra ye de bompa ye wa bompa ya che wo bompa ya na ogina Genesis chapter 1 verse number 1 ho no Nyankopon bo soro ni asase Isaiah 54 see die woni bie ma be do so won kwa hwehwe obi pe wo kunwa ye wo mpa ya ye gina so wo Psalms a ye de bompa ye won te se ya wo obi asesa na ni onyam da won te se Bible ya da ho ye timi de ade hyem ni abomodena a chekere na wa bomodena de ama obi aso Bible me se wa sema mi kan se no kra Bible twa Bible betwa what is our story ni bi da mimi hunade me kwa me nsem ne so mi wura mfi Nyankopon asoma no de me nipa ye dynamic ne se wo ka asem no wa ma mfato ho no asan betiasim wonim de wo ka wadwene ne ye adwuma adwene ne mu da ho adwene ye wo cerebellum ye wo cerebellum and ye wo medullary oblongata ye wo skin sensation e wo adwene mu eno ne nipa nya stroke aye friend brain clot na adwene no bo sa akroto na na wache ya mi stroke aduro ye fancy for me sa akọ back minim de America ya soma no fela prim na koma Nyankopon aka kire se asuo na da wala susu no wo kwa tie die wonyani won fa poma emmo nsuo nim wode bomu wie a onane dan ni sei ewo ensuo nani empunkyerani ebe starte empunkyerani ebe furu felo edan eni asase ni so nyina na felo ho kire na fe die wo dwane na Nyankopon asa asoma no mo kaka kire se tie me sa kire wade eda ya na epumu no obefa akọ eno so uduru ha bomodena fa poma ne kire wade kire ma na asase pese na ada nsuo poma eyedi ade eyedua ena yebo Yesu asenua Romans chapter 14 verse number 2 wobi wo ho kwan se wodi aduane o na de ye waye mmere no ne ye waye mmere stroke
ne wayɛ mmerɛ diabetes ne wayɛ mmerɛ akomayale de wayɛ mmerɛ wo fibroid de wayɛ mmerɛ wo hepatitis B de wayɛ mmerɛ wo malaria de wayɛ mmerɛ wo stroke de wayɛ mmerɛ wo asikyire yale ma me ka kyerɛ wo ne ade ebetimi ne yedua me watade bi wo me hyenam de me nipa de foro ka na o musi menya adagye akopɛ nkrampan menya adagye akopɛ susumasa menya adagye akopɛ ha be friend adubrafo eno no oba nim no ode kosa etwa ne bra entitie adubrafo edura etwa nipa bra ahaban ya etwa ne tie adubrafo uya bibidro na hu ade akra betimi nya twere uya bibidro na hu ade betimi bodam ene na me rivu sa secret way he wo te ha me hu ade ma beka a kyerɛ wo me ka kyerɛ wo asema beka a kyerɛ sɛ wasole de enya sa na tere hwe wo wasole de enya sa na tere obi anya ho vision no enche kura eni na woche me ansa na me wuro me na mu mpaboa ana me de ma obi o wo fia me say anko obekwa akoso kwaa ma ba that is direction uni direction a wo se me ko wale uni direction a se me ko si fie ma me nkyere wade me wia me de WhatsApp o kyere ade obi dia WhatsApp me makoja madam fu bi wo ye ne dan ho adwuma tie die si dan ho Messi ni a wo ye adwuma tie die o kan ebe ye den pa se metima atosement pa si sa da we bi o da ben tie voice a me mete ye e hwa na mte voice esuo da ha na akwo ya kasa esuo na som oh masa nye ba bia ni agina di yankomo me nkasa o na ni me wo mitirimu no me nkasa me na mo adi mitimi chele wate na ni me wo me mu no me ya ade bi ma taxi driver bi wo kuma senya nu dwa me to ni ka mo si ade na matum kwase ampanyi ne wato kada me si hwemanim no so hweye me si wo me ya bibidro wo be don so sa 2 weeks akopim se ebeye moja na wo ba so o meti ha ampa e ba mu sa o ka sa na me sa de wo ko best minim ne emeka enso na som wo be den wo se enso na som ye jina dan ho na am se wo fa so be so si dan ya ye obeye ni ko nsuo mu ho ko bobi fa ahoro wanim ka kire esuo ni se nana we de ya agro nana ye di o fa se fa chemele ya na wa boa me yesi dan mi wia enura boy ne dia WhatsApp me na mebusa say who is this and na wo kai me wasi dan ya wo boso wo dan ya kai wo da buntime mo so wo hia direction wo dan ya kai wo da wo hia direction ada na akota asase na adi trade ye koma wo hene kwana kosi ada na akota asase I'm talking about the direction who need direction ya the police ya juma ya the direction eye enti sa ahoma ba ko ebe se wo sa as what the police ache obi ba ya ne amane so wo hia direction wo DJ jumam wo hia direction wo bibidrom wo hia direction so obetoka wo hia direction so wo opposition wo de ba ba mu wo hia direction so wo de ba jack akonya wo hia direction you need direction one day one aya se that abroach na sika wan fa bre man fa nya ade mfa nchew na mi busa wasem se enne Ghana any Gold Coast me ba chaw de hin anka be yi Ghana ena Gold Coast sika Gold Coast as chere no de hin anka be yi nyame che ni bire nya de hin ape enso nyame ye de bi be de hin ape onim Dr. Certainty nim de mtimi ye me na me nya o man hene adubre mpon ho vision me kasa wie ya na mse makai no whatever dem ha na me bu nkoto dwesa asem na me ka kiro na eden nipa maako me di names ni nyina ma no ni 3 days no man hene afre me phone so nipa no okromant minim de me ka wo pa akon ho kobusa no me ntwantro doctor sa we na mse kon akoma to yo na de etie ni bekwa akoye panyin wo baabi ampa woti baabi kasa ofa
Uni direction entra so obeye. Uni direction obenyin be say. Hwe oba bi timinyam. Wo kosa obi hwe ne yefro na ye ne fe na odi asrama to ne yam. Bibi wo wiase sa na mpese ne kire nipa. Wo hia direction. Wo hia direction abetena we ABCD mu sa e di akwa awiye. Yen hwa de bi Mark chapter 5. Hwa asemesi ye. Yesu na mo ye na dwuma kama. Wonam na ene wo hu ahohombone na ahohombone no tie mpreko ahohombone no se nipa no wabodam eduru ba bia wote abodam wote atiam ye dede na se nipa ne de wo ye yoronfo ye ka wo yoronfo a police ni kwa no so osuro no ye ka wo yoronfo a soja ni kwa no so osuro no na de etie ni ahohombone no wo de konson ogu na no atitim na eduru ba bia wo no ati abodam na wo ye dede wo mo obi antwam wo hunu Yesu no ahohombone ne ka se utu ya faye kompre ko buonim wa ma Yesu dalesi o utu ya faye ko kale kwano na o yale ni gina ho enu ti na asofo tu be ya enko no uhu ya faye bia Pure FM utu ya fa ne be she Dr. Set Bottom utu ya fa ne ye chief fashion mobile phone utu ya fa ye ko sha nkrem ubua ade ne nkoda uhia dalesi unnim kura dalesi anka wo yire ni obi a na enipa no upeliye pa anka wo kra da anka wo ne na tina mu hu enipa bi hu ye ho ano no 0 5 4 5 36 1990 0 2 7 9 40 40 10 0 5 4 5 36 1990 0279 40 40 10 me wota kwa abedu baby atonton pa no latest phone for no si wo me sambol si wo fa futu kwan so me ya bibidro hu ade mi bu fu obi a mi do obi a mi wi mi ne aka de wonchi a me ha na mfa wo chene nsem me do no boro so e de ni page but I need direction.